खाtung खाजानि बिसिंतै तंथमंनि बिसिंतै जुदा जुदा थायो ककबरक साल पालायजाकमा हाइकेनो जिरानिया मान्दायो बो पालायजाखा GMPनि फाइसिंतै ककबरक साल 1979 बिसिनि 19 जानुवारि व ककबरक कगनो हापांबाय गसिवै नाहारजाकमानि अ सालनो रोगसावै बिसि बुरुम 19 जानुवारि व पालायजागो ककबरक साल हनै अ पालायजाकमानो रोगसावैनो तिनि कक्ति सालबो ककबरक साल पालायजाखा जुदा जुदा थायो पालायजाकमा हाइकेनो हहम ददम तै खाtung खाजानि बिसिंतै जिरानिया मान्दायाबो पालायजाखा ककबरक साल फियाबा अर जुदा कुखै नुकजाखा यागो GMPनि बाना तिलायै सानमुं बाहायनो तिसालायखा GMPनि आदंग्र ककबरक कगनो 8 शिड्यूल दानानि एडिसि आमचायाव 125 एमेन्डमेन्ट बिलनो लागु ख्लायनानि तै लागु ख्लायमानि बिसिंतै एडिसनो फान गोनां ख्लायनानि सानमुं सानलायखा GMPनि आदंग्र सालनि 19 জানুয়ারি ককবরক ভাষা রাজ্য ভাষা হিসাবে স্বীকৃতি বানমানি সিনি হাস্তেব सोंनुखा বিশেষ খালি রাজআমালব सोंनुখাব সিনি ককবরক ভাষানো রাজআমাল সেই রকম ভাবে যতটুকু সম্মান মানেনি কক্তমানি সম্মান মানলিয়া 1500 শতকে রত্নকিশোর মানিকনের আমল থেকে বাংলা এবং ফার্সি ভাষানো রাজভাষা হিসেবে স্বীকৃতি রেখা আবুলে পরে জন্ম মানিকনের আমলত প্রথম বাংলা ককবাই রাজমালা সিয়ে বাংলানো অনেক কতর খাইয়া কিন্তু ককবরক ভাষা চিনি রাজানি কক চিনি ইপ্রাসা দফা বসঙ্গি ককবরক সেই রকম ভাবে সম্মান বা জাগার জাগলিয়া অবাহকে গোबां सालग्रामै একইভাবে सोंनुखा কংগ্রেস 30 বছর শাসনব ককবরক ভাষা হানাংপিনা আংখা স্বীকৃতি মালিয়া 1979 সালত প্রথম বামফ্রন্ট সরকার ফাইয়ে ককবরক ভাষার স্বীকৃতি রেখা তিনি ককবরক ভাষাতেই অনেক ধরনের ঠিক আছে অনেক আগুখা তিনি ইউনিভার্সিটি PhD খানে সযত্ন খা কিন্তু কাইসা জিনিস তাবো মীমাংসা লালায় কুসং আবং কাই স্ক্রিপ্ট ককবরক সিটিনি কেবল সানো রোমান স্ক্রিপ্ট কেবল তব কথা খাইয়ে দেবনাগরী স্ক্রিপ্ট কিন্তু 1979 সালত ককবরক ভাষা যখন স্বীকৃতি মানব অল দ্বারাবো ককবরক ভাষা পয়নানি বাগাই অল জায়গায় সন্তানাই বিধানসভা পাস সংখ্যা বই স্ক্রিপ্টাই পরিজাংনাই সিজাংনাই আক কিন্তু উল্লেখ খাইয়ে গিয়া কারণ তামনি বাকি হিমালয় স্কুল से करे पढ़ने व्यवस्था से करे चीनी त्रिपुरा जा किसी स्कूल तो हमारे 99% का बांग्ला मीडियम स्कूल साबे कारणे अजाराव सरकार बांग्ला जेहेतु जों फुङाइथें नुगो बाजाराव नुगो हासपातालाव थांगाखाय अफिसाव थांगाखाय बांग्ला न चलो से कारणे अबसिनि बाहेर भाषा ताकु गानानि भाषा अबनि बागै बांग्ला स्क्रिप्ट बायनो पढ़ाशोना थुं हनै आर दिनो बांग्ला स्क्रिप्ट आलंखा किन्तु कोनो जायगा बांग्ला स्क्रिप्ट बायनो फरायनायनि नांनाय सिखिनायनि नांनाय नै किन्तु सिनि विधानसभायाव बामफ्रन्ट सरकार पास होया जायो তিনি প্রায় 47 বছর সংখ্যা স্ক্রিপ্ট আবু মীমাংসা মাইয়া সিনি পরিষ্কার বক্তব্য অবনি মীমাংসা খাইনানি বাগাই जों তামনাই কলকাতানি একজন ভাষা বিজ্ঞানী ভাষা গবেষক বলতো ওই সেঙ্গজাগাব বই স্ক্রিপ্ট নাখে জানাই অবনতি কাছে কমিশন গঠন থাকিয়া অ কমিশন সুপারিশ থাকিয়া যতক্ষণ পর্যন্ত মীমাংসানি আসাক যেমনে দङ অবহাকে চলিত আর ঐক্যমতনি ভিত্তিতে কক কাইসাংলাयै একটা স্ক্রিপ্ট ओंखाके जानाय आबुनि बागै जों एक समय एडिसि प्रशासन तंख राज्य बामफ्रन्ट सरकार तंखबो एकै बेबाद बर रंगातेयै सिनाय खायनो रंगातेयै तामो स्क्रिप्टनि मान फायदे आलाप आलोचना खायै कायसे सिद्धान्त नालायनाय किन्तु एक मतंलाय मालायलायनिया जाय जरा पाइथेको जों दाबो खाखायो
বেবাক আলাপ আলোচনার বিসিংতে ওই একটা ঐক্যমত থং যে স্ক্রিপ্টনি বিসিংকে ককবরকনা जों তাইবো কাহাंके খাইমানাতে কিন্তু একবারে মুকুমই কক তনাই রোমান স্ক্রিপ্টনি একা ককবরক তাই ইংলিয়া দেবনাগরি অক্ষরনি একা তাই ইংলিয়া বাংলা স্ক্রিপ্টনি একা তাই ইংলিয়া আবা হাইখায়ে ককবরক ভাষানি যে উন্নতি বনের সঙ্গে তোমার থাকে তো নিমিন্দা কাজে যতক্ষণ পর্যন্ত অবনী আশা ব্যাপক ভিত্তিক আলাপ আলোচনা খাইয়ে जोंनायो ककबरकनि स्क्रिप्ट একটা সমস্যার সমাধাননি জায়গা চিনি ककबरक যারা সানাইরক বড় দোকানি লেনে কাজে আবতি তাইবো ব্যাপক ভিত্তিক ককলাম সানাইনে বাগै ওপেন ফোরাম नि बिसिंति अब सिद्धांत खाय खुबै जानाय কিন্তু তাবো কখন খবরছে তারপর বখর স্ক্রিপ্ট জাফাইনাং রাশিত যে রকম ভাবে যতক্ষণ পর্যন্ত নির্বাচন আশা পর্যন্ত ককবরক বন্ধ খেতে নিমাংলা কিন্তু বিশেষ করে তাবুনগো বিজেপি আইপিএফপি ত্রিপুরা মথা এডিসি রাজ্য সরকার তংমানি ইয়াগলব ককবরক ভাষাनि বাগै যে সামুং বতাং নানাयनि কক তংমানি তাবুকো বাহাय নালে জাংमै তংखा যে বামফ্রন্ট সরকারनि আমলে যে তংমানি आबोनो बात्रै 1 इंची ककबरक भाषा डेभलपमेन्ट बागै सामुं तांदे गया अबंखा कक आंगवां सुकमानि थाखायमानि एडिसिओ ताबो विशेष खायै যারা প্রশাসন তংनाय रक फोरनि बिसिङो खरकसा कायसा गनै ककबरकनो चर्चा बर्चा खायनाय हुकुमनो चर्चा बर्चा खायनाय बरक दंगो सिनि बामफ्रन्ट सरकार तंफोराव बरक ककबरक बाय सिनेमाबो खायलायलायखा रोजाबलायखा मोसालायखा अनेक ककबरक साहित्य संस्कृति हुकुमनो उन्नति खायनायनि बागै सामं तांखा बर तिनि केबो केबो एडिसि मेम्बार केबो केबो जिएम केबो केबो तिनि एडिसि प्रशासन এই सामंगो যুক্ত दङ आसेकसानि परबो ककबरकनो डेभलप खायनायनि बागै जे सामं बुतांनानै कक तंमानि गायसाफोरनि नाजाकिया राज्य सरकार যারা तंनाय बंगां दुसरि लाख करे कारा आरो যারা तां मन्त्रि तंनाय बर ककबरक डेभलपमेन्टनि बागै चिन्ता खायनाय आबो वांसुरिमिया मानगोनां बिकास देबबर्मा शुक्लाचारा नुवातिया सान्तना चाकमा बरला ककबरक भाषानि तितामनो वांसुकनाय खरकसा तंमानि मानगोनां डक्टर अतुल देबबर्मा ककबरक तै वांसुकनाय बरक बबतिनि सरकारनि बायरे हंखाय बीजेपी वा ककबरक तै वांसुकनाय सामं तांनाय बरकला करे एडिसुला मासामांनि फैनो दङ अरा खायखांखाय सुहेल देबबर्मा कमल कलय बर একটা সময় ककबरक हुकुमत चर्चा बर्चा खायखा जों बामफ्रन्ट सरकार तंफोर बर सिनेमा टिनेमा खायखा ककबरक बाय কিন্তু बर खायखांखाय खायमान खामो কিন্তু বালাই কেন খাকামানি ককংখা এডিসি প্রশাসন তাবুক পর্যন্ত এই যে ককবরক ভাষাनि লগে हुकुमनो उन्नति खायनायनि बागै जे सामं बुतां यागोनानै दरकार आ सामं बुतां दिनै गरै गाजै इंकाकला बाहायखौ उन्नति नायबा आबोनि बागै जों नायनाय सरकार ताइबो बेसि उज्जीवित माने बामनाय खारै सामं तांथों আর आबोनि लगे ककबरक भाषानो अष्टम बिसिल अंतर्भुक्त खायनायनि सामं बुतां यागोनाथों जों दिनै गोदाल खायै बिसास खायै जों ताबो এই मान्दाय ब्लक एलाकाबो जों नासिक खायमानि যে বিশেষ খাयै এই এলাকাनि बर'नि ताबो कायसा गाबि आबंखा मान्दाय ब्लक एलाकासिम ताबो 8টা 12 स्कुल दङ ఇంకా 8টা 12 स्कुल থাকায় সাহায্য কারণে একটা কলেজ নেই মানব কিন্তু তাবো পর্যন্ত जों थानाय बसर থেকে এই কলেজनि दाबि खायमानि सिनि दाबि ओंखा मान्दाय एलाकायाव कायसा कलेज दं आरो कलेज ककबरकफोरनि बिदां दं अन्य भाषाफोरनि बिदां दं কিন্তু বিশেষ করে যেহেতু मान्दाय जायगायाव कलेज थाखाय निश्चय ककबरक साबजेक्ट दङै माननाय बरि माननाय काजे आबोनि बागै सिनि ज' दाबिखा कायसा कलेज मान्दायाव आमथायाव ब्लक एलाकायाव कायसा कलेज संजाखा लुनायनि बेबस्था खायदों सिनि काजा बर्मा आंखा खायमानि सिनाव खारां खारां खानाय सिनि दाबिनि कक खानावै खायनाय थानाय जे बिधानसभाबो हयतोबा प्रस्ताबनि सायावनो हयतोबा ककावनो जों एक दुइजन एमएलए खानाका खयनि एमएलए खानाका खयाव कायसा कलेज खोथा खुलुमनायनि बागै जों खाखायमानि बिसेसके आंबो खाखायमानि सिनावनि जे मान्दायनि एमएलए बबो खरांथि सायावनो मान्दाय कायसा कलेज खुलुमनायनि बागै किन्तु कुनु खरांथि सायावनो खालिया अबा हायकेतो उनायनि कदिया जों प्रतिनिधि खायखा एमएलए स्टाफका एलाकानि आसा खाखा पुरननि बागै किन्तु दिनै जुदि
এই বরফনি দাবিনতি ফারাংতি সেয়াংকে তো বাহাইকেं নাই কাজে তাকর বুখরক অব অংনানি কজিয়া সিনি দাবি তংনাই যে মানদাই কেছে কলেজনखौ আর আবুনি লগি ককবরকनि যে সামগ্রিক যে বিকাশ আবুনি বাগै সরকার এডিসি প্রশাসন তাই বরক সাকতা লাইথং অকগনে खुलुमका जतन स्वर्णकमल जयलाखनि बखाक्तै फिलबेरी चिसिनि ककबरक सालना रगै त्रिपुरा हास्तेरे जत लोक रंगन खाका हम ते हमजाक माया पारु Nini kok, ani kok, mani kok, kokborok. Saibo satatok, khnaibo khnatatok. Kokborok kok o hayung ganang gei pirjak thang. Tongkho kokborok sal hambai